সরাসরি আপনাদের নিয়ে যাব দিল্লির যন্তর মন্তরে লাঠি চার্জ পুলিশের। আজ সংসদ ভবন অভিযান ছিল ককরোচ জনতা পার্টির এবং যন্তর মন্তরে এই মুহূর্তে লাঠি চার্জ পুলিশের। আগে থেকে দিল্লি পুলিশের তরফ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, বলা হয়েছিল কোনোভাবেই কোনো জমায়েতের জন্য অনুমতি দেওয়া যাবে না, কোথাও জমায়েত করা যাবে না, কোনো বেআইনি জমায়েত বা মিছিলে অংশ নেওয়া যাবে না। আর এবার জমায়েত শুরুর আগেই লাঠি চার্জ করছে পুলিশ। सुन तो लीजिए ना, अरे सुनिए सुनिए, हम लोगों को रोक रहे हो। मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, आपको अपने पुलिस वालों के साथ हमें वहाँ तक भेज दीजिए, आपको दिक्कत है? 2 मिनट दे। हाँ 2 मिनट का टाइम। हाँ ठीक है 2 मिनट का टाइम, हमें वहाँ तक छोड़ रहे हैं, हम खड़े हैं। नहीं अभी वहाँ पूरी धक्का मुक्की की इन्होंने, सारे लोग जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे? पुलिस रोक रही है जगह जगह पे और इनकी कोशिश है कि बच्चों की आवाज़ उठे ना, लेकिन ये देश का आंदोलन बन चुका है। ये किसी एक आदमी का आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये देश के करोड़ों बच्चे जो एग्जाम देते हैं, जो पढ़ते हैं मेहनत करके, उनके साथ जो धर्मेंद्र प्रधान जी धोखा कर रहे हैं, पेपर माफिया के हाथों में मोदी सरकार चल रही है, ये उसके खिलाफ आंदोलन है। अभी तो जंतर मंतर का मार्च भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो मार्च भी शुरू नहीं हुआ, वहाँ जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरी धक्का मुक्की कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। कोई किससे बात कर रहा है, क्या किसका दावा कर रहा है, हमें नहीं पता। हमको ये पता है कि जनता का आंदोलन है, जनता के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए आंदोलन है। पेपर चोरी हो रहे हैं, पेपर चोरी के खिलाफ आंदोलन है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री हैं वो। शिद्दत से आज यहाँ पे पुलिस लगाई हुई है, उतनी शिद्दत से पेपर लीक रोक देते तो बच्चों का भविष्य नहीं खराब होता। इतनी शिद्दत से देश चला देते तो बच्चों का भविष्य नहीं खराब होता, बच्चे बेरोजगार नहीं होते। इनको सिर्फ आंदोलन रोकने की पड़ी हुई है, देश के लिए कुछ नहीं करना। দিল্লির সংসদ ভবন অভিযানে ধুন্ধুমার। আগে থেকেই পুলিশের নিষেধাজ্ঞা ছিল, কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ছিল এবং যখন সাধারণ মানুষ তারা জমায়েত করছেন সেই মিছিলে এই মুহূর্তে লাঠি চার্জ দিল্লি পুলিশের। আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ, পাশাপাশি দুটো ছবি রেখেছে আপনাদের সামনে। একেবারে ব্যারিকেড করে রাখা হয়েছে এবং যারা জমায়েত করেছিলেন ককরোচ জনতা পার্টির এই সংসদ ভবন অভিযানকে কেন্দ্র করে তাদেরকে এই মুহূর্তে সরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ। বিজেন্দ্র সিংহ আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। বিজেন্দ্র, কি পরিস্থিতি এখন? দেখো আজকে সকাল থেকে যন্তর মন্তরে 3 লেয়ার ব্যারিকেডিং করা হয়েছিল, কাউকে এখান থেকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। দিল্লি পুলিশ জানিয়ে দিয়েছিল এখানে সংসদ মার্চের জন্য কোনো পারমিশন কেউ চায়নি এবং তারা কাউকে এই পারমিশন দেননি। যেহেতু পার্লামেন্টারি সেশন চলছে, 163 বিএনএস রয়েছে, এখানে কোনো জমায়েত করা যাবে না সংসদ ভবনের পাশে, সেটা স্পষ্ট করেছিল দিল্লি পুলিশ। তার সত্ত্বেও আজকে সকাল থেকে বিভিন্ন রুট থেকে দেখা যাচ্ছে মানুষ পৌঁছচ্ছেন যন্তর মন্তরে। ককরোচ জনতা পার্টি যে ডাক দিয়েছে একটা সংসদ ভবনে যেতে হবে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক সংসদ ভবনের বাইরে বা যন্তর মন্তরের আশেপাশে সব রাস্তা বন্ধ রয়েছে এবং আশেপাশের মেট্রো স্টেশনগুলোকেও বন্ধ করে দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। বিশেষ করে পার্লামেন্টের পাশে যে স্টেশনগুলো রয়েছে, সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট, রাজীব চক, জনপথ, একেবারে বিজেন্দ্র সঙ্গে থাকো। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।